Enuanom ne adofonom menamfonom ene menuanom Ganafo ochia mu nyina aye mu nua mu wofa mu papa ene bosomfo bright na menum kase menum so mu nyina mo hoye na mesoso me hoye pa say no eye COVID-19 no abaso me pese be de nsunsuaso a sese na ye ba me pese me de tumo nim sese no de ye nyankopon adawo ma na empai boy de boy de kire no em say ano no e be brase ano e be brase ye say yanya ano aduru AstraZeneca Sinopharm and Sino the kika hon ya de but bibi a drop to AstraZeneca no de bigiri say ye do papa e free abosumi insia ye bismi ye bosumi ya ye tumi ye koye de mi ye be sha se bompa ne Thailand na me wo me say prayer beje me particulars me fee me din me address no bibia me give tum sa free abosumi insia no ko be sha se bompa ne mpane ne sha se bo ebe ma yade na no abrase be be gitum me juonya me depend me gitum na dan be bo ma ya sa be si ye dadem ne mo yes si be si ye dadem de but be sa be ye chia ba kakra abisi ye dadem ibe bie kwan no so ama akontufo a mo ebe si ye be wuro mu Thailand no betumi aba mo betumi be di dwa anase ye betumi ba say mo tuya na mo no mo besra mo tese o mo benanti no ma hwe o mo brabom ni ade no mo ho ato mo no o mo betumi aba na de sa etoso bi mu a mpese nwunua mu yeka eye ye ni ankasa ye fie aye Ghana ensemu a ekoso e wo Ghana enuanom ensemu bebre wo mo na otia woda kra wontumi na nkankan yan mu aye wa control no so na wa ye wa dwe kra say me nko fi kra bi if you say asam no a control no anya bibi sa de mu no hwe say sebe o mai Africa ayaye krom Ghana eye ohia amman ya tisi na galam say ye nuanom a obu ade obudo mu say nakopon hira wo mutumu sika na wo makoto excavators ade e tu fom e fom na efidie bi tu fom na omodi kan omodi koye na wo makoto wo nsuo mu asensuo ya mpanimfo a aban tu wo mu say ya amai banfo wo mo mbo ya ho ban ya mampani tu wo so nko eye de di kan obri ko omukoya omuko enkoji eniamo japade a omude ese ya sase ni yesu ni ade na obri ba ya omutondi etidam sentino eye mfunso a omaye nyina ya jetu afede mo basesa emra no ma be ne mra foforo de a afede mo kokochi mfidie no kora no a na ka mo chi mfidie no chase mo fa fidie no koma aban na aban enkese ordinance atoso na enkransa kwan tachiman kwan atebubu kwan enkrasi brahaba bumen no ne bayre bon kwan no fa fidie no kosisi so na mo ndwi eye akwan no now there mosi bochi afidie no a na mo de eja atom enuano oman Japan eno mo je san fidie ya kesi wo mo no kura no o mo tumi nye sade we de biara da enti ede be na kire se yen no ye koye no enkam fidie wo se yen fidie a aban de sato so a obiye no botumi ni aban atwema so enti kan no an se aban da ka se be de sato so de me pe me de fidie no be ye
yen nyinara ye betai ba na chi na enuano ade we mu mane nyem ngongo eye yenia ye Ghana fo ya ne yini ene abeye aman pedifo ne aba abehye emra bone a etse emra ye hui te se ade ye hui yenia na me catch the bin yan mo to kwan mo fa we mu nyina na nye esuade ye nyinara me ka mo bi chase ye nyinara ye ni o man hodo ye nyinara ye chase ye ni mrachi ye fumu mra se wonu ate hono na wonu no wo hu se wodo abraba wo bono de wo ko anim na wono de ono no odumi en chase wotumi no wo entu sa na bono a na odwa yo tamfo wo abra wo nyen boni biara na se abrabo sei ni nyina ye beye ene nyina ye bedane ye ho atamfo a ebeye te se oman a emoa ene gumu me pese mo dure kasa beba ebeye obroni emoa emman chese tochum do ne ho den no obachi de ne ho mre enti so minu ya sa wo ho no na sa wo ye wadwen bo wo wadwen bi se wo be ye wo to se kit jamfu ya de a obi so target jamfu ya no wona chi ya oba ba chi kit jamfu ya no tochum osibo wo ho jata wo ho enti wu abotokura anasa danko wa ho wade ne se akwantuo no aye wo mu no aya kwantu a ye ba ye se ye ba ne aba besu nyansa na ya ba be chese ya be ma ya brabo asisa na ya brabo no aya brabo papa ye da kofie ye da kohwe ye bisuafo but minua no bi wo ho no mu a enkanka generation no a maba so no mo nya fie bia sane fie bia na wo mu adwene ye o mu se o mu de wo mu nim nyansa wo bi ye ni bi Kwame Konongo Ken Ebenezer Tachi ena atabi no mo hwe bo ho yi na mo tse mo twe bo ho me se Kwame Konongo Ebenezer Tachi Ken ata mo hwe mo ho ewo ekwabone no amonam so efise mo no maye madwen se mo pese mo de bo fa kwabone wo no so na sa kompone no be fa so ma chase asi ye ne a mpanimfo a mo ka ho ne obi o ka ho bia si obi a ekwan but mo ji ayame bright na me mo kasa atabra kon a o Kwame Konongo wo tie no me nya wo na Kwame me pese me kam se bia na me de be cho Nemo me de me pese me ka cho Kwame se hwe wo ho efi cocaine no anti wakofa ken wakofa chasa woni ata wakofa ata se no obi de Ebenezer Tachi no a watena akroma no 7 years woni passport no wo mu gira do mani ato so because wo do wo be ma alatafo no ama alatafo no de wo mu afa Kenya Airways na wo de cocaine akọ obi obefa bia no emusudi ni bakro na chi se woti wono mo na se woye wadun se chase woye wadun se wodo hu be ma onyame ohie mu amani hunu onyame obi wafri bright cocaine nyina na me ba ye no na me kura na me pebia ye me ye bi one time na so ekoduru baby ma omu hu se bright kura me bi obi a so mo de me ka ho a bi a mechi wo to na me ya chu mu ne ade se ne me ka do Yakobon baby a onyame odi me sia ebe obi ebe mu nyina nwanwa na ye onyame na ye enye me
eyo nyame eno ye enti mu de metumufo montwe mo ho free ade e friend cocaine aho montwe mo ho free ade e friend atabrako na momfo moni enhwe wonyame momfo moni nto wonyame so na wonyakopon obebie kwana ma munyinara e wo musa tanga na han wadi bado nyame bie kwano ama munyinara na hwe abrabo eya desua obe konsofi na konsofi mu a na wogina pintin na wan just wan koye basabasa boni bia won chen na onyankopana ma wo firi mu efia de ka bia yinsa bright ya mene mu kasa me mansu se me kura no me sabe me tim kuma mene mu kasa eno ti na ne mene mu e kasa etse insira wo na me odi ama me no emu du kase me se me ne me nua gana ni nya asemu na mo ma me masotia me metumi anante pam se na makoka wasem dama to say de be lawyer no enso me lawyer me de me yesa video na obi tie bia no onti ni if you say me you feel bright me ye gana ni me to obi antwe me ntawo bia da na mom de mpesa me mo obi ehun se fa ohun tu onyankopon so na onyankopon onyame nko a ena wo ababere sa wodie no obetumi aboa wo obetumi yi wo afiri odipa mesi wo a wodo ho beto kwa me kono wo bia no wo benya amane e wo abrabo because kwa me kono wo oni ho adwem papa ade kwa me kono wo aye nyina ne se obey fa kwa bi so a obey use wo ade ama na latafo no beje ho commission otowo no odidi no home kwa me mukura de me tise ese da bro ko Australia brother kona ko tra Australia ko abontere anasa bia Europe anasa America ko tra wo ne ko hwese de istie omu ye nuanom no a omo akọ abontere ya no mu nim ko no ka hwasem cho na wa kasa no e ka kire wo a obi hu se ba bia wotie no you have to brighten the corner where you are bi domo nyina na me same de message bi mam say mo nyina no Big C se mote shopping center bi afre Big C a me de ho asem ebebrem a kire na Big C no eye baby a wo shopping center so wo shopping center ho no a na ko to ade a ubenya some benefits bi ho no na no na kire me de ho asem baba to manim si ya no me chamo bre eye munua bright mamu mfi mo subscribe mo share obi so no be ma comment so mama me Facebook eye bright best na me Facebook eye nana bright 2003 at yahoo.com nana bright 2003 at yahoo.com wo ba tumi ba Facebook so a ko contact me me no be kasa nana bright 2003 at yahoo.com na ehode me no be di komo na bibia no a ye be kan ewrade betumi aboa no so aboa me de onyankopon adawoma be bia se wodi me esie no me pese me boa me nua no na you are one of them onyamisra bye bye.